Bela na toke bersama masai funui langkah sini kumlum jotono lekha jotono tring bisikitalni hamjamaya pharu edisini bkhakti phainai bisikital chiniti prasani thanchani phannoti bkrak tei kathalai jakhe toboi manthang joto ti prasa lokurok sak kaham krung khlaiwe phainai bisikitalo matongthung thepitiring jotono hambai bo ono jago thana nangmani bagai जों bono isa taki nazara riwai pai riwai rohor lainai amni bagi bolon kias nono koyo cin kolpi nompas kang ton ridi hari जों time na yawai bini time short ni bagai cini narwai cini deputy CM TTIDC borong nang onimes dapur masarno jotono khulumbai kha jotono tring bisikitalni hamjamaya pharu TTIDC ni bkhakti phainai bisikital chiniti prasani thanchani tei bkrak tei kathalai jakhe manthang joto ti prasa lokurok sak kaham krung khlaiwe phainai bisikitalo mat thepitiring jotono hambai গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন এখন হবে প্রতি ঘরে শাসন Tei 1433 Tipra Bisino Seng Lam Soknan Bagai Sini Tinini Jepanda O Pandani Je Preparatory Committee ni President Bonuan Wilano Amzakmani Yaparo, they already convened the entire preparatory committee Takuk Bukuk Songno
BC Katalni advance hambaya paru ini kebang macini social activist rock political activist singer advocate kebang macini sukjak joto adong songroknang pai amai te hamjak mani yaparu जों दिनै अनेक बर'नो रोजाबमानि मुसलमानि खोनानान बागै फायो रोजाबमा मुसलमानो मत्रिं तामु मनो किसिजा बुजिलायनायनि दरकार दङ जिनि 184 जन राजा शासन खायगाजों राजा खरकसा थैका ते खरकसा बिनि गोथां तंखौ फियाबा डेमोक्रेसी ओ राजा रुगनि चालकनानि क्षमता गरीफानो ताबु पचिनि राजा बरंगनां बुबाग्रा मानिको गोथां तंखौ 118 नम्बर राजा जे राजानि बुमुं जुजारु फाबोनु एबा हमतोर फाबोनु हिंदी फाबोनु और राजानि आमलो ताबुकनि बांला बांमा जागा जुद्ध जय खाय चीनी जुद्धनि इतिहासो जुद्ध जिरिमानि सालनो मैतनारगनानि बागै 590 ख्रीष्टाब्द যিশু আচাইমানি 590 বছর পরে চিনি ত্রিপুরা আবচেন্দাখা তিনি সুগাইগো ত্রিপুরায়রা এবা ত্রিপুরাব্দ ওয়ানসারক যারা তিনি जों साजा सम जाजाखाय तंनायरो बर'नि क्यालेन्डारनि स्लाइफानो चीनी कैलेंडर बिसिक थाम अक ini motingno segmanai rogno muitumode je borogrok kemazak ewaisa sisa sanai tunai chini social activist rok sugna kereng borogrokno botini muitungu खुलुमबाय ख्या जतनो त्रिं बिसिकतालनि हामजामा याफारो तिति एडिसिनि बखागदै फाइनाय ताल सिनिति प्रासानि फाननति बक्राक ते कथालाय जाखे थं जतति साक काहाम करं खलायवे फाइनाय बिसिकताल मातंथं थेपि कायदा खलायै डायरी एवं गवर्नमेंट कैलेंडर থেকে त्रिपुरा एरा एबाटिंगनि तरक हुनानि आरम्भ खलायगोन एक समय सिगमा सुई सरकार अमनां खरां कतर बायनो साइमानो चिनि हुकुमु चिनि लाइबु मानो सिगमानि बागै दिनैनि मंचआव बुजायनां मासाव कम्युनिस्ट पार्टी 1 नम्बर बदल बरखि हुकुमनाव सिगमानायनि बिसिंगो एवं बनो मत्रिं रक गमाय थांमानि मनो ससानानि बागै त्रिपुरा ट्राइबल सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन खलायै कायसा बदल आचाइखा ओ बदल नि बिसिंतै त्रिं तामो हमतोर फासाबो ओ कग्रगनो बिरजागनानि जेंखा दिनै आं मंच बुजाय त्रिपुरा ट्राइबल सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नानै चिनी ताकुक जुगेंद्र देव बर्मा
एबा जशुआ देबबरमानो जों दिनै बेलाय बेलाय हामबाय माइ आफारो तेबो हामबाय माइ आफारो नाफुराय जमाती आहाय बरक रगनो गगन जमाती आहाय बरक रगनो बरकनि बिसिंथै जिनि गोमाय थांनानि त्रिंनि लाइ बुमा जों दावैसा किफिलि मानका बगै थाना गग्या दिनि अलिंदलाल त्रिपुरा हाय बरक जे बरक गोमाय थांनानि जिनि त्रिंनि कैलेंडर नो दावैसा सयै त्रिंनि कैलेंडर दिनि छापक जागो परवर्ती समय सैग्रों बिनय देबबर्मा गसं गोबांमा तांफां रक हुकुम मिशन नि आदं रक दिनिनि मंत्री नरेंद्र चंद्र देबबर्मा जिनि यं एनसि संनो जों मुइतुमा ख्लायो बरकनि बिसिंथै मो त्रिं एबा जिनि हुकुम लाई बुमारक दावैसा जों गिफिलि मानकायत जिनि पॉलिटिकल डिफरेंस तंगै मानो किंतु हुकुमुनो लाई बुमानो रुतुक थानी तिनी एनसि देबबर्मा हाय बरकनि बुंनो जों मुइतुमा ख्लायो तेबो मुइतुमा ख्लायो खुवाइनि जिनि काटा कत प्रकार होनाय यं नरेंद्र देबबर्मानोबो तिनी जों मुइतुमा ख्लायो तिनी नंद कुमार देबबर्मा हाय बरक रक जारा त्रिंनो रुतुगै त्रिपुरा गनांगै मुभमेंट फॉर कक बरक बुमुं रुई तिनी त्रिं पालायलेमनि रुहि चंद्र देबबर्मा तिनी नि हिम तंगनाय तांफां बिजेस देबबर्मा एंथनी देबबर्मा संरक बरकनि अबदान जों बगै थानानि बग्यायत सगमा जागै दंगु हुनैनो जों नुगु जिनि एकेर पर एक जिनि लाइक मानो हुनान बागै तिनिबो चेष्टा चलित महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट मानि आगे आगरतला एयरपोर्ट नो रवीन्द्रनाथ ठाकुर एयरपोर्ट नामनान बागै सीपीएम सरकार गोबांमा चाइतोका आंदोलननि बिसिंथै केबें लाइमानि बिसिंथै खरां तिसामानि बिसिंथै जों दिनै आबोनो महाराजा विक्रम एयरपोर्ट नामै मानका जिनि आस्ताबल मैदान रक बुमुं फिल जागै दिनै आबो विवेकानंद मैदान स्रामजाकमानि जों नुका जिनि गामि आमचाइनि बुमुं रक बेबाक बुइनि कक बाय दिनै फारजागै दङ मनो जदि मोथां नारकनानि गाय जिनि थानि राज्य चालकमानि क्षमतानि दरकार बुबाग्रानि लगि তিনি বুবাগ্রা এবং মহারাজা রগ্নি ভারতবর্ষ কোন শাসন কালীন ক্ষমতা করিকা লক্ষ লক্ষ বরক হাজার হাজার বরক বুবাগ্রায় উগ্লথং হুনিচেন ফাতারো চিরিখগै তংমান বাই সিমিनो जों हानो चालुगै मान्या हानो चालुकनान बागै थामसा तंगै जिनि एमएलए गोबांमा मा खायनाय एमपि मा जिदिरनाय डेमोक्रेसीबो एमएलए एमडीसी मिनिस्टर एमपीज रक्से बरक लाई बुमा एवं शासन ख्लायनानि पॉलिटिकल डिसीजन नि बिसिंथै हास्ते ओतामोता मुंगाय बरकसे चंगु बिनि बागै ताखुक संनो जों मा सावो जिनि म थामसानो जों पॉलिटिकली बो थामसानि जिनि फानो मा फुरुनाय आ जरावसे थाङै तिनि जिनि बुबाग्रा मुसुं फानो बिनि जत कक नांगिया सरकारो आसुक तंनाय फातारनि जारा फाइ तिनि मुख्यमंत्री मंत्री नायरक जिनि बरकनि हुकुमुनो सगनाय तंमानि म सामुंनो मथाकनानि बागै जों थानसा दंगै पॉलिटिकल यूनिटी नि बिसिंथै जों जिनि पॉलिटिक्स नो गुरुत्व मारनाय आ पॉलिटिक्स नि बिसिंथैनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो तिसावै ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि शासन नो जिनि हा जिनि शासन मांगनाय जिनि मुख्यमंत्री जिनि बिसिंथै जिनि हानो चालुकनानि क्षमता जों आदाय मा खायनाय मबो तिनि कायसा म तिनि 1432 नो बिदाय
1433 BC ketalo chini muchung mani chini hasteo chini sorkar untung chini hao chini shason untung abono bochung muitut langai nogoma ki philnai takuk tei bukuk songno gobang ko gang tini kesarnan musungya moni porebote 5টা জায়গাও থাঙ্গাই takuk tei bukuk songbai tring BC ketalno lamjak soknani pandawang ma manjak nei এইবো নরক বাই তংনানি মুসুংমানি তারপরে বো সময়নি অভাবে জুংমা থানাই অরনি বেলাই বেলাই যতনা পাই ফ্লাইয়া হামবাই তাই 1433 টিংনি বিশি কতালনি হামবাই তাই অ্যাডভান্স ক্রিসমাস তাই ইংলিশ নিউ ইয়ার নি হামবাই ইয়াফারই আনি কগনা ngorono মথাকসিনাই তিপ্রাসাই গ্লোকথং বোবাগ্রাই গ্লোকথং Belai hambai sini Honorable Deputy CM no Jora Komni Bising Tivano Bosona kaham message kaham advice di kelama bagai Haidi kaisa sini Fatarahani Faine rock sini Dimasa brother and sister rock Bro sini Deputy CM no kaisa Risaya Panamu Songsago Hari sengkisi apa khorob layano bin log ya hari Balai hambai Taibo hambai maliwo Chini tini no pandani media partner dongor TV live telecast ri tongo norok nogo dongibo live telecast nai tongmanai phadi sungta kisa haipeno jora komni bising tui chini aro balai nangkumani boro faisok pajak borok oina jaga bo thana nango chini takuk Anthony tai chini bukuk juk Swapna Deborma bobu ongkhar sinai bro thang sinai haibano chini ro borok asno phai tongo chini guest ro chini asamni borok phai tongko tabo sung phai di sikisa haini haini kok khna lai finai chini X EM TTAD chini borong menang Sidam Deborma no sung jorak se yafa lai nai abai Takal dulu hanya itu saja. Tak boleh apa? Punya na, jodohnya na, ciri tring bisikital ni hambaya baru. Sentini bisikital, no ye lam sulai ni bagai. Tak boleh apa? Kalau jodohnya putus aja, tapi opanda manjar kena cini borang kena, itu di sini, deputy CM, tapi orang jodoh manjar nai, cini political leader ni. Kai social activist ni, kai jotor hanai, cini urus hancur sobani, kima engya keba cini je kubun jaga ni, cini Bangla hani, takok tai bukukan phane rong nabang, ani khapang ni hamjak mong. Jotono ya baru. Ini sentang orang kutumlai bisi burung burung. Oh kesang mazarawa, sengsi drink palayu henai, sengono palayu. Actually abang kha, sini kanjar, sini tomung samung, sini hukumuna sengarak lagi bagai orang seng dini kutumlayu. Dini ni oh chanda zarawa, seng kutumoi, sini kok barubai, recapung musimung simino. Oleh India, orang seng buat bisi burung burung no, seng orang pala dia nangai. Seng orang mana no, jalan jauh mesti top apa tamu, oh jalan yang merena nangai. Asal kau kuriwa, ini tok belum pungo aburan narana nangai
chini hukumu nanarnani bagai chini sahaja chini culture simia literature di abu sengarna nangai takuk tai bukuk song semtino bono multimano chini raja 184 jona raja to khai thanglei o chini tring no je sei klang thamane obna cheng narnani kakhe nini ani daityo agi sensrai purnogo otring boro sejak engke uno nok ni phaklayo tring hne sejak nogo kintu tabu kerikha ubai kono chini thachimo deputy cm cyclone thangka chini itihas no chini lai bumano sekmana ni bagai ei rajyo ni কয়েকটা পলিটিক্যাল পার্টি দङ যে পার্টি রক অবন বগনি ছাত্রই sekmana bagai naikha hiaba o itihas opte keu hujagai thangya itihas khane hai birogi phanai cycle chaka kuri ma hai itihas te se kuri phanai tini sem o tring no teisa revive khainani bagai jeng tini aro prothom layo takhok tai bukok song o tring ni bagai o tring simia obobai ওতপ্রোতভাবে জড়িত হংকে চিনি কক বরক সাহিত্য সভানি অবদান বুতম আং তিনি মুজা খায়ো 1981 সনংনাই শিলং যখন বড় সাহিত্য সভানি আদং সংবাই কক বরক সাহিত্য সভা যখন আর আসুলায়ো আংবু খরকসা সিরাই হিসেবে আবুনি ইতিহাস দङ শিলংনি আসাম ভবন বড় সাহিত্য সভা তাই চিনি কক বরক সাহিত্য সভানি আদং রক আসুলাই আং আপনার বুঝিও চিনি তাকে গুরু রক তিনি যারা ফাইনে রক বড় সঙ্গে বড়নি কক বা চিনি কক মিলাইও কয়েকটা জায়গায় চিমি মিলিয়া যেখানে ওয়াখুমা মানে ওয়াখুমা হংকে বড় হাফুমা হনো Ora, engke sengapur kok nglaika, are wakuma bahaya apa hapuma, kok interesting nglaika, interaction nglaika. Tai borok kangke, sini kok bahaya sima silia no. Orang ni kok engke sima simis tango, mana female, male abu kere. Abu nanti yo kok interesting apur kok nglaika. Antabu mujudong ko, cei silango asam bogono asukai nengko. যাই হোক আই ইতিহাসের নামও আং মুজুমানো তিনি গরিখা অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা যে বড় কক বড় সাহিত্য সভানি প্রথম শ্রেণী মানে লামা ভরকনাই আংখা খায়ো তিনি অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা গরিখা কক বড় সাহিত্য সভানন্তেই কক লাম সিনাই রক কেবিএসএস আংবরনা বেলাইখান হামাই মারু থিনাঙ্গ সিনি কক বড় Tebo kucuroti chanane bagai, tai otring bisini bagai, otring bisini suno tebo, utsaho diponane kakek, okok borok sahiত্য সভানো, angka kayo, sini buru takuk rok, borok mahanyo, wangi, sahiত্য সভানি bisingtui, wangi kok no tebo, gerak, tebo kaham, tebo kucuroti chanai, abone loge যারা বাংলাদেশ নি ফাইনে রক চিনি তাই তাকো বুকু রক বর বাহিনী কক বরক সানাই বরনে আং বনবা সানন মসো বরবো যাতে খাইনাই যে হাওবার দংথং বরবো যাতে খাইনাই ও কক বরক নতে ডেভেলপ ফাইনানি বাগৈ বরক তে সাত থারা না হমিনে তাকো তাই বুকু সং সেমতে অর জম্পু জলা চিমি অমাটো চিমিয়া সারা দিন বড় না সেটা পালাইলে যাবো আং সাইমিয়া ইনি কয়টা জায়গাও প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড খাইমানাই বিশ্বমনি ইছিনি চম্পকনগরনি পরে তেলেমরাবো কাছে প্রোগ্রাম দङ আরবো ইনভাইট খাজা আইবানো ইনি টংঠক বাংলাও মনজাকমানি বাগৈ তারা যারা আনো ইনভাইট খানে রংবাং বেলাইখানে সিনে অরনি যে নেতা নেত্রী রক রংনা হামবাই মারু আংখা খায়ো ini omo simino orang khai simino sukses khaigla sengasa khayo otring ni madome ba otring ni bisingtei
চিনি যে কালচার চিনি যে কস্টিউম অর্থাৎ চিনি যে রিসা বাগান মন্ত্রমং অবশ্যই আর নুগো তাবো বেলাইনা ডেভেলপ হইতাম তাবো গাবো সিমিয়া ক বরক নেবাগৈ जों अनेकेनो दाबि खालायो এই ছিদিল সংবিধানই ন ছিটকনানি বাগে কিয়াবা দুঃখনে কক অরণি যে রাজনৈতিক দল যারা তিনি পার্টি ইন পাওয়ার বড় অবদান নাইয়া কোনো বদল আয়ো দেবানে গিরিবাই সেছিনে কক বরণ সিনেন নেই जों नाया अ देबाने गिरिबाय बरं उच्चारण थांनो आ बेलायनो प्रब्लेम जों नाया गोबां भाषा कमिसन खाजाका जे भाषा कमिसन नेको बापरकाम सालनाका आबो ताबो राज्य सरकार आबो हंदी कांग्रेस ने आमल फान हंदी सीपीएम ने आमल फान हंदी उनुता ना आबो एक्सेप्ट खाजाका हियाबा जों नायो छिदे कक बरक अरुमान स्क्रिप्ट बायनो आबुं थंनै आबोनो ग्रेट नायनै एबं जों दाबि खालामो दङ दाखौथाय बुखसां आं खाख्लायो दिनैनि सानजारावो जेबाबे जों नायथ'नायथ'खाय सिनि पोशाक आसार सिनि कालचार सिनि कस्टिउम सिनि लेंगुवेजनो सोंथि सोना नायो एकइबाबे जों दिनैनि फोरोंना नायमानि खेयावा हाय जारा चिनी कामिंग जेनेरेशन जारा चरायरक बंनो जों दिनाव मा फोरोंलांमा थांनाय चिनी ककनि मूल्य चिनी कक बरक जेता चिनी मातृभाषा बांला बायखे नोंनो होनि मानो मानि कक अ कक न देबो उसुगति छनानि बागै चिनी कामिंग जेनेरेशन न जों मा फोरोंनाय चिनी केबो केबो दिनै ट्रिं सम्पर्के सायमालिया ट्रिं तामाबो सायमालिया बंनो फोरोंनानै बागै बंनो साननानै बागै जों बिनि सिनि रेसपन्सिबिलिटि नाना नांनाय आं खाख्लायो दिनैनि बान्दा देबनायथ गाहामनाय आं साक बेलायदों आं दाम हायमा दङ नरबे बाक्सा थांजाके दिनै अरदेबो एन्जय खालायनायनि बागै हियाबा देखाय गोरोंसा जागावबो इनभाइट खालामोबा आंखौ आरो बाहाय थाङै किसा ककनारना नांनाय बा बरबा शेयार खालामनाय दाय बायथागा आंनि ककना आसगल रैना मुसुया अबनो साना मुसुमो बादिया जों फानबाक्सा फानजाके सिनि जे इतिहास न सिलाय बुमना अथिंनि बिसिंतै दंथंमानि बिसिंतै जों देबो गाहाम खाथि सालायनाय आसक सायना आंनि ककनार मुथाका दिनै जारा अर्गानाइजार नां देबो हायमारुओ जारा दिनै आरो इलेक्ट्रनिक्स मीडिया बा प्रिंट मीडिया रक दंखाय आं बलनोबो हामबायमारु दिनै जारा अबनो गाहाम खाथि सानाय जारा वेल उइसारना आं बेलायनो हामबाया याफोरै दिनैनि आनाव कक सांनो मुथाका जतना हामबाय खुलुमबाय क्या Berai hambai sini, ide di sini kesam, IM barang unang sini, sarsi damna berai belakang pada hambai ya faro, bobo sini, tekaisa program othanan bagai, karon tan bagai Himalaya ojora or drink, mojo to jagan ti bara jo palai tongmani bagai or nang kumani borok, jora jagan mathang ba, Faidi जों ता किसा को खाना लायनो ट्रिं आंना थांतानि गोबां मा बरनि नांमानि या दंगो अट्रिं कमाई दंमानि सालसा हाय चिनि ट्रिं पिलि फाइबिका अबनि उकलग गोबां मा बरनि अबदान दंगो फाइदि जों ताइ बिसि करिखा म पाइकेन जों चिनि ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन चिनि kisah bag mengrok tonggo sini joto am sini kisah bersuk am halanai pura nai sing blanket bag lainai hari tabu sing hanya tiga space kana lainai sini borong benang montu koloi sini am sini no
खरसा डेडिकेट पर्सन जों बनो ताबो जरा या फलायनाय हामबाय Jodonan sari kaham ini poilano bisi ketal di no lam somani bisi kesam no nairek mani opanda the organizer borno belai na hambai ang tak pai thenong ni afaru ini bisi pai thak 1432 ai srapcha tongkhangkano 1433 ongnai o bisi ketal jeng manmani boni itihas ta singo chini deputy cm ni bukokte kisa khana kanaro ang tini abono bahai ke mangkha amno sana thangya tini ang poila jopu jalani o matha kok sanani jara ma bai balai kha tongtu ang tini organizer samoi ringjagi phemania ye baba kha tongthogoi bisi kata lamjo sunani phemani a jagao ano kok sadi hima bai ang kok sanan jara mangkha bonbagi balai hambaya pharu tini ang kok sanan eman kawasi di perahani sini dafani berorok ha buba gerarok cini joton kemajak cini mungsabun kerika poila kok kemaka buba gerani jorani cini kok kerika sorgar di babe seithaniwo joto jagauno boini kok siung cini kok kerui buba gerani raskar josalok thanago chini kok bekri kaisi kubun kok basi cholesu hiaba tai kanmani chuman rok joto kama baikha tai kama kha sine ha kama kha o ha kama mani rok choba khlaite khlai lai Cine hano ki film marinai kau borona ki film marinai nui coba kelai mana ulo tamunukha tipra bisi wajib bisi ni se tai bisi tam okrang ke o bisi katal ke bobong maklaiha poila boisan masi bisi katal nobo borso nui cini dokan bororok tong tholai ye awang sa lai tong lai su bu lai chu ini iya ba wan song nai nei khang ke bisik tham sakang khang ke chini tipra bisi iya ba o jaga bahai ke wan jirung ne bisi katal no chini deputy cm samane abono kokoi ajago tsf ni to mo chini hawa o tsf rongno guide khlai borong suboi committee khairoi o tipra bisino ni snamdamani ajago kabangma seminar roma khaikya kabangman nangnai songnai olendrlal tripura song sudino devrma samacharan tripura dosro dev borongni kaisa ke written borong report borong ni opinion by obo khalajang mane haisi
Kipili mati क्या भाई नो Oh bisi approve ke bisi katal kalai to ojama rogni आज akan main one Rama mama hilman man haing tong tab hakau sela salsa masin belum maya karena Amini rigne boro porbo ni man bawa rigne boro kannai जों sak saksi buino na besek anh bagino mani pamano tong kaida tiki international BC này thọ thọ khai khai man cái này hết chứ cái số này xưng xa xa đọc phòng Farok do farok, Cine ujong pui jala.
थांफाय बर'फोरनि सेरावबो सियाव खेरेंथियारि सिनि दफा তাই 1433 Tibra bisison lam sokran bagi sini ini Jepanda mau ini je preparatory committee president Bonal Wilano Hamzani Yafaro Terrorist Government the entire preparatory committee Takukne Kuk Sosono Bisikatani Advance Hamaya Yafaro Moncho ini Kebanyakan sini social activities political activist, singer, advocate, kebanyakan sini Adam Susroga sudah, Jopo Adam Susroga, Paya Hambai, Hamzah dia baru, seperti ini, oleh orang resatan ini khusus pada keadaan bagi Payu. Piago Rezama Musuma di Sisingno Motrini Tamu Bono Isisa Muzilene Dorgar Toro Sini Exo Rosio Raja Shason Kagazno Koroni Raja Koroksa Diya Koroksa di Musula Tau Kekaman Toro Piago Demokrasi agar ini desa calon pemuda dari Panu, tabu cici raja, orang menang bagara, produk bikromani ko kantongku. 118 nomor raja, je raja dibung, juzar pahamuno, eba hamtor pahamuno, ini titi pahamuno. और राजा यामुलो ताबुनी बांग्लादेश ni kebanyakan raja जुतो joy kaya sisi जुतो ni haso जुतो di mani satu mengutarakan di bagai 590 খ্রিস্টাব্দ যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি 590 বছর পরে Sini Tri Eva Tripura era Abu Sejaka Sesentini Musumani Niko Tripura era Eva Tripura Abdu Wansarat Zarat ini Sesasasa Sosaka Kemairo Warok ini kalender Ismail Punu Sini kalender Isi karam okra Tini jajar motri no Semana ilo ka bumbu mo Zero ro kamazak tri no
তেওয়াইশা সিজারি ফিসানাই দুদুনাই চিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রক সিভিল রক ওয়ানসুনানা লেভেল বড় গ্রুপ বিদিন দুদু আর দেশে ছাইমানো 1970 60 সালের ত্রিপুরা এরানি ক্যালেন্ডার বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরানি অফিসিয়াল দিন দারি করে যাগো ফিয়াবত যখন কমিউনিস্ট পার্টি সিপিএম ক্ষমতা পাইকা ত্রিপুরাও 1978 পরে তর কায়দা খাইয়ে গভর্নমেন্ট ডায়েরি এবং গভর্নমেন্ট ক্যালেন্ডার থেকে ত্রিপুরা এরা এবদিনি এই রকম তর উনানি আরম্ভ হইকা একসময় সমাজসুই পরবেলাই দেখা কমিউনিস্ট পার্টি সরকার অমনাং খরাং কদর বাইনো সাইমানো চিনি ভুমু চিনি লাই মামানো সুমামানানি বাগৈ তিনি মঞ্চ চলছে মাসো কমিউনিস্ট পার্টি এক নম্বর বদর চিনি ভুমুনানো সুমামানাই নিশিসিংহ এবং বলো মন্ত্রীর কুমাই থানি মনোজ সবানানি বাগৈ ত্রিপুরা ট্রাইবেল সোশিও কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন খাইয়ে কাইসা পদ আলাইকা ও বদল বিজিসিংয়ে ত্রিনামো হামতো পাসাবো ও গ্রন্থি জানি চেনখা তিনিয়ামো পঞ্চজাই ট্রাইবেল কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন সানাই চিনি তাহু যুগের দেববর্মা এবার জোসফ দেববর্মানো চিনি বেলাই বেলাই তেরে বড় এই বড় কোন জমিয়া হে বড় বড় বিজিসি চিনি মাই খানি তিনি ক্যালেন্ডার তিনি ছাপক যাবো পরবর্তী সময় ছিলেন বিনয় দেববর্মার কোসং গোপাল তানফার ভূমি মিশন নিয়াদর তিনি মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা তিনি এনসিসি সনো সমিতি মাথায় বড় বিজিসিংয়ে মন্ত্রী তিনি ভূমি লাইন মারার হয়েছে কি তিনি মান গাইছে তিনি পলিটিক্যাল ডিফারেন্স জমি মানো কিন্তু হুকুমো লাই মানো রুতু খানি তিনি এনসিসি দেববর্মা বরনি ভূমনন্দন চন্দ্র মামাই তিনি মুইতো মামাই বাইনি তিনি গাটার কত প্রকার নরেন্দ্র দেববর্মা বিনি মুইতো মামাই মুইতো মামাই তিনি নন্দন মামা দেববর্মা বড় গ্রুপ যারা ত্রিন্ন রূপে ত্রিপুরা নানাই মুভমেন্ট ফর্ম করলো ভূমি হই তিনি তিনি মালাই মানি রুহি চন্দ্র দেববর্মা তিনি নিহিত নাই তানফা বিজয় দেববর্মা এন্থনি দেববর্মা সরব বড় অবদান সব বৈজ্ঞানিক কইয়াইছে সেসমা বাগাই তো মুরিনো সেলুনো চিনি একের পর এক চিনি লাই মামানো নানা বাগাই তিনি চেষ্টা চলিত মহারাজা বীর বিক্রমের উত্তরণে আগে আগরতলার পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুষ্পনান বাগাই সিএম সরকার বাংলা চাইতো রাখা আন্দোলন মিশিংতে ক্যাবিনেট লাইন মিশিংতে খরাং সামান মিশিংতে সমিতি আমনো মহারাজা বীর বিক্রমের পুষ্পনান মার্কা চিনে আস্তাক ময়দান রূপ ভূমি লিখিয়া যায় তিনি আমাকে বিবেকানন্দ ময়দান সার্বজনীন চুমকা সিসিটি আমি আনছে নিপুণ রূপ ব্যবহার বুঝিনি ভাই তিনি ফাটা জাগিয়ে দেব মন যদি মাথা না নিগায় সিসিটি খালি
রাজ্য চালানোর ক্ষমতা দরকার বুবাগ্রানি লোকী তিনি বুবাগ্রা এবং মহারাজা রূপী ভারতবর্ষ উন্নয়ন শাসন খাইলেন ক্ষমতা করিকা লক্ষ লক্ষ করোড় হাজার হাজার করোড় বুবাগ্রা এবং তুমি নেচেন ভারত যিনি খুবই তন্মান বাই ছিল जों हाजा जालुबि मान्या हाजा जालुबि बागै हाजा दंलै चिनियाले गोबां माखायनाय एमपि मानसि दिनै डेमोक्रेसि हो एमएलए एमपिसि मिनिस्टार एमपिस रखसे बर' लाइफ माबां शासन खालायनायनि पलिटिकल डिसिजननि जिसिनै हास्ते माता मोननाय सुसुचौ ini bagai takut sama sama jadi mau hangsano sen politically libo hangsangi jadi paham apa bunai aja harus sekali ini jadi bagai musuh pano bini joto ko naya সরকার চুপ তোমরাই ফাদার নিজার ভাই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী নাইরো চিনি বড় কি হুকুম সময় তো মানে সামনে ফাটানা বাগৈ जों हाजा दंलै पलिटिकल इउनिटी बिसिङै जों दिनै पलिटिक्स खौ बुलायनानै आ पलिटिक्स बिसिङैनो ग्रेटर टिप्रालेन हिसाबै ग्रेटर टिप्रालेन शासन चिनि हा चिनि शासन माननाय चिनि मुख्यमन्त्रि चिनि बिसिङै चिनि हाजा जालुनानै खमता जानाय माननाय मबनि गायसा मबनि 1432 बिदाय होबाय 1433 বিশি কাটালো চিনি মুচুমানি চিনি হাসতেও চিনি সরকার উঠো চিনি হাও চিনি শাসন উঠো আবার বলছে মুতলালাই নগমা কিফলাই আতাকুতে কুকুচন বাবা কোনা তিনি কাজানা মুজিয়া মনি দরে বলতে পাঁচটা জানো হই তাতাকুতে কুকুচন ভাই তিনি বিশি কাটালো লামজান ছদিনি বাবা মামা যাই নাই তেই গণবাই তংমানি মুসলমানি তারপর সৈন্য অভাবে জামানাই হলনি বেলায় বেলায় জন্য মাই পাই হামবাই তেই 1433 তিনি বিশি কাটালি হামবাই তেই অ্যাডভান্স ক্রিসমাস তেই ইংলিশ মিডিয়ানি হামবাই আপারে আনি কোনা নরনো কথা নাই তিপ্রা সাই গ্রন্থ বুবাগাই গ্রন্থ इनका भी एक आइडियोलॉजी है कि आंचलिक पार्टी रीजनल पार्टी अगर हम अपने रीजन के बारे में बात करें अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें इसका यह मतलब नहीं है कि हम देश के खिलाफ बात कर रहे हैं हम भी हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है और जब तक रीजनल पार्टी अपने जाति और अपने लोगों के बारे में बात करेगा तब तक दिल्ली भी हमारा बात सुनेगा जिस दिन हम अलग अलग होकर बात करेंगे आज बहुत अच्छा लगता है कि यहां में एमपीज हैं जो त्रिपुरा के नहीं हैं 70 साल से हमारे एमपीज भी गए हैं त्रिपुरा से मेरे मां गया है मेरा पिताजी गया है लेकिन आज पहला बार मैं देख रहा हूं कि त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड को समर्थन करने के लिए बाहर से भी एमपीज आ रहे हैं महाराष्ट्र से शिवसेना से आया जयराम रमेश जी आए आज दीपेंद्र हुडा जी आए हैं यहां में नमः सरनी आया है और थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी का भी एमपी संजय सिंह यहां आ रहा है हमें सपोर्ट करने के लिए मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे हरियाणा के एमपी और बहुत ही डायनामिक लीडर जब वो अपना कमिटमेंट दे देता है तो खुद का भी नहीं सोचता है वो कुछ शब्द बोले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है जो संवैधानिक डिमांड है उनके पक्ष में 2-3 शब्द बोले और मैं अनुरोध करता हूं कि एक दिन आएगा कि त्रिपुरा का एमपी ने आज तक पार्लियामेंट में नहीं बोला है लेकिन एक दिन आएगा शायद अपना असम या हरियाणा का एमपी भी हमारा आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा मैं अनुरोध करता हूं मेरे भाई को दीपेंद्र हुडा जी को कि 2-3 शब्द बोले हमारे त्रिपुरा सा हमारे नॉर्थ ईस्ट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई के लिए थैंक यू
Before he deliver his speech, our honorable MP, I request Chini Bubagra no Bonori Sabai kaya kisa sonman lain bagai. Hai no. हमारे बीच में उपस्थित आज मेरे बहुत पुराने गहरे मित्र साथी, जिनके साथ बहुत सी राष्ट्रीय विषयों पर समय समय पर चर्चा होती रहती है और जो हमेशा मैंने देखा है आप लोगों के प्रति, त्रिपुरा के प्रति, नॉर्थ ईस्ट के प्रति उनके दिल में एक दर्द रहता है और दर्द दिखता है। हमारे भाई प्रद्युत बर्मन जी, सभी सम्मानित मंच, मैं एक एक का नाम नहीं ले पा रहा, मगर यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों से बहुत से जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, असम से मंत्री बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं। सबसे पहले तो आज आपके बीच में पहुंच के जो आपने मान सम्मान दिया, मैं आप सबका हरियाणा की तरफ से और देश की संसद की तरफ से बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। यहाँ पहुंच के मान सम्मान दिया। मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं कहने आया, मैं आज आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि आपकी बात सुन के सही जगह पे आपकी बात मैं पहुंचाने का प्रयास करूं। मैं आप लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा भी लंबा तजुर्बा हो गया। चौथी बार देश की संसद में पहुंचने का मुझे अवसर मिला है और पिछले 16-17 साल से देश की संसद में मैं एक सदस्य हूं। और जब सांसद होते हैं तो तमाम राष्ट्रीय आंदोलन, जंतर मंतर से लेकर रामलीला ग्राउंड तक, रामलीला ग्राउंड से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक, जो सिंगू टिकरी बॉर्डर पे आप देख रहे हैं किसान आंदोलन, उन आंदोलनों में जाने का भी अवसर मिलता है, आंदोलनकारियों से बातचीत का भी अवसर मिलता है, उनकी बात को, भावना को समझने का भी अवसर मिलता है। मैं आप लोग का अभिनंदन करूंगा कि इतने लंबे मेरे राजनीतिक सफर में, 17 साल के सांसद के एक सफर में, मैंने आज तक कभी नॉर्थ ईस्ट का इस प्रकार का ज्वलंत, इतनी बड़ी हाजिरी के साथ कोई आंदोलन यहां जंतर मंतर पे या दिल्ली में, पूरे नॉर्थ ईस्ट का मैंने नहीं देखा है। तो आज इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, इसी बात से आकलन की जा सकती है कि आपकी क्या भावनाएं हैं। सही कहा कि हरियाणा का मिजाज और त्रिपुरा का मिजाज एक सा है, ये सही कहा। हमारा भी प्रदेश पहले जॉइंट पंजाब था, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद, एक आंदोलन के बाद हरियाणा एक हिंदी मूवमेंट चली और हरियाणा प्रदेश अलग बना। और ये भी सही कहा कि कोई भी लक्ष्य हो, प्रजातंत्र के अंदर प्रजातांत्रिक रास्ते पे चल के संघर्ष और आंदोलन के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और इस मौके पर जो उदाहरण दिया, मैं भी देश के अन्नदाता और किसान को नमन करता हूं, जिन्होंने पिछले 1 साल से जो आंदोलन चलाया, हम लोग भी उसमें शामिल थे। उस आंदोलन ने इतनी अहंकारी सरकार, दिल्ली की सरकार को झुकाने का काम किया और 3 कानून कृषि के सरकार को वापस लेने पड़े। वो तभी संभव हुआ जो एक संघर्ष हुआ, एक कुर्बानी हुई। तो आप लोग भी कर रहे हैं। आज मैंने सारी आपकी भावना को समझा है, देखा है, और मैं आपकी भावना को अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक विस्तार से आपकी भावना को मैं पहुंचाने का काम करूंगा।
और मेरा प्रयास रहेगा जो ऐसी बात प्रद्युत जी के साथ बहुत पुराना एक नाता एक रिश्ता है, ये संबंध बनाने और संबंध निभाने वाले व्यक्ति हैं, बहुत कम व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार से होते हैं जो दिल से सम्मान एक दूसरे का करना और संबंध को निभाना जानते हैं। तो आपने जैसी आपकी जो उम्मीद है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भी आपकी बात पहुंचाई जाएगी प्रद्युत जी, और संसद के अंदर भी आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आज इतना जो आपने सबने मान सम्मान दिया मैं धन्यवाद करता हूं। और कभी आवश्यकता पड़ी आप कभी हरियाणा आए तो ये जो आज मान सम्मान मिला है, इस मान सम्मान को दुगना करके हरियाणा के अंदर आपको देने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Hai khoroksa narwai manjak fainai Borulandni MP sini honorable sir Sainiano buchung Risa Baikai Policer Kaina Bagayang sini edisini Tipang Binoro Simon Asok din Parichung Miani Simi Tinizra Buri Korang Stage of Fire Kok Samani Krayako Haini Bagai Tabukchung Kanalanai Buri Motani President Sini Bukugokra Sindu Koina Jamatianite O Pandano Address Kainani Bagai এসে গেছে এটার নতুন সাশ্রয় বাজার স্মার্ট বাজার, সবচেয়ে বেশি সাশ্রয় প্রতিদিন প্রতিবার আপনার সব ফেভারিট প্রোডাক্টসের উপর। আজই নিকটবর্তী স্মার্ট বাজারে আসুন। হামবাই ini second level ini jonton montoro gata Tripuraland tai Tripuraland mati tini hai kuthumjak tai manjak fenai chini EM rok MDC rok মন্ত্রী রক নগরাই ফাইনাই রক তাই চিনি পার্টি নি প্রেসিডেন্ট তাই চিনি বুবাগ্রা পইলে বুবাগ্রা না আনি খুলুমং তাই যত আর হাকসাল সাম্পা চিনি জয়েন্ট মুভমেন্ট নি নেতৃবৃন্দ TWF YTF যত নন আনি চবানি খরাং বাই হামবাই চিবাইয়া ফারে কিসিচা কক সানাই বেলাই কেন খা তং থগো তামি হিংকে যতন সাই থাঙ্গা থাইচিনি এমপি বো সাই থাঙ্গা ওমাহাই কতর নর্থ ইস্ট নি বিসিং কেব ফানো ও যন্তর মন্তর ফাই আশুক কতর কে দিল্লি কাপিরি মায়া খ চেরি বুবাগ্রানি বিসিং তৈ জয়েন্ট মুভমেন্ট খায়ে তিপ্রা মথানি যত চেলা সিকলা বুড়ই বদল কে চিনি ট্রেডিশনাল বাই কে চুং সাসা খায়ে দিল্লি ন পর্যন্ত মুচাং রেখা আর TWF নি চুং সাসা সে আর ফুনুক জাগো সং শিও বুবাগ্রা কাইছানো তিপ্রা সারনা ফিয়ক মানাই বিকল্প কোনো তিপ্রাও কোনো নেতা করে নেতা মাসাচিনি আবনো বুবাগ্রা
184 জনা রাজবংশ দুই মানে তো মানে এখন চিনি বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য আবব চিনি বুবাগ্রা সেই বুবাগ্রা মানি হইন বুবাগ্রা চন রিংখা থানচাং বাইদে মকলনি মুক্তি ইয়রই পর্যন্ত বিনি সর্বস্ব ত্যাগ খাইই অতি প্রসারণ মুথাংনানি বাগৈ ইয়াপনি সংগ্রামই চিনি বুবাগ্রা বাঁচাই ফাইমানি বাগৈ তিনি 2 দিন ধরিয়া এই যন্তর মন্তর কাপিরি মানো ইতিহাস সাক্ষী নইতো নাই সেই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবশ্যই মান্নাই তুমসা তোকে মুসা মায়াক্রই ইয়াক মসময় যদি ফান সংকাঙ্কে সাগনি ফান মানো হাজার তায়াক যদি মসময় যদি সংগ্রাম আগক থাঙ্গাঙ্কে আবদ্ধম তংলিয়া সং ইতিহাস রগবনগো বুড়ুই যে জায়গা তঙ্গ সংগ্রাম আগগ ও জাগান জয় উঙ্গ ইতিহাস ভারতবর্ষ 200 বছর ইংরেজ রাজত্ব ক্লাই থাংপ্রু চিনি বুড়ুই যদি ও সংগ্রাম সিক্লারণ লগিরে হাঙ্কে ভারতবর্ষ স্বাধীন লাখামো আব বুড়ি রঙনি অবদান সেই গ্রেটার ত্রিপুরার মান থানিব চিনি বুড়ি রক অবশ্যই সং বুবাগ্রানো ওয়ারিয়ার রঙই লগিরিব গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন এখন হবে প্রতি ঘরে শাসন এখন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন যতন বেলায় বেলায় হামবাই 1433 টিপ্রায়েরা एबाचिनी ट्रिंग बिसिकतालनी हामबाय बांगिया फारो जों दिनैनि हरो कैंडल लाइटिंग नि बिसिंगते 1433 सालनो जों लामसबनाय आमचायावनो हास्तेगनांगै चिनि टिप्रासा ताकुकते बुकुकसं ट्रिंग न पालायनानि बागै गोबांमा लुवाजिजा এবং ম ট্রিংনি ফেস্টিভ্যাল নো সাকসেসফুল ক্লাইনান বাগি যে বড় গ্রক যে অর্গানাইজেশন রক বড় পুইলা চেংখা বড় তিনি जों মুইতুমা খ্লায়ু ত্রিপুরা ট্রাইবাল সোশিও কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বুমুঙ্গি ম ট্রিং রক কামাই থাঙ্গনি মনো সংসারান বাগি যোগেন্দ্র দেব বর্মা नाफ्राय जमातिया आहाय बरग्रक गोबांमा बरग्रक मनोरुत इतावैसा चेंग्रिनान बागि बरक जायतक खायছে এবং কক বরক হুকুম মিশন মুভমেন্ট ফর কক বরক গ্রুপতিনি ফাই আপনি यासाक सकka हास्तेक नांगिनो दिनि पालायलै दङमोन ताबुबो नुबजागो गोबांमा जागावो ट्रिंनो इम्पोर्टेंस रलाय मचिनी 118तम राजा हामतरफा बांग्लादेशनी ताबुकनी जे जागा मजम जागानो बो दखल खाइमानी परे युद्ध जयमानी परे चिनी म क्यालेंडार यार चेंगजा खाइছে वानसारुकनी जे बंगाब्द ओ बंगाब्द सुरुमानी 3 বছর आगे चिनी त्रिपुराब्द एबा ट्रिंग एरा टिप्राएरा म चेंगजाका 590 ख्रिस्टाब्द হয়েছে যিশু খ্রিস্ট আচাইমানি 590 বছর পরে ন চিনি ম ত্রিপুরাएरा চেংজা খাইছে মনো সকমাজাক সিপিএম ক্ষমতা ফাইমানি পরে 1970-78 পর্যন্ত
ত্রিপুরানি ক্যালেন্ডার ট্রিংনি ডেট তারিখ মাস সিউ পর কিন্তু সিপিএম ফাইমান পর মনে সকমরি সিমানে তাবুক তাবাইসা जों हायनो ও ত্রিপুরা ট্রাইবেল সোশিও কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ককবরক হুকুম মিশন বা মুভমেন্ট ফর ককবরক রংনি বিসিংতি তাবাইসা जों जेंफिर खाय তিনি টিটিএডিসি হাফাঙ্গ जों ট্রিংনো সরকারি ভাবে বিসি ব্রুম ব্রুমনো ছুটিনি ঘোষণা বখলাই খায় অম ও সালনো কাহাম ক্লাইজों পালাইলেनि मुंथुम তাবুবো নর্থ রগো কাঞ্চনপুর বা নিনি আনন্দ বাজার गोबां एरियाव ट्रिंनि इम्पोर्टेंस रायलांनि दंगाय ट्रिंग अमो कुनो देवबर्मा जमातिया बा त्रिपुरा रंनि सम्पत्ति आइছে अमो जों जत्त तिप्रासा रंनि सिनि बबा ग्रारक बै चंगजाक तिप्रासानि हुकुमुसम मनम थांना हंखाय रियां मलसम काइपें सिनि 19 सदानि बरग्रक जों जतनो साक्तारि मन गुरुत्तरि मा पालायनि जतनो काहाम तंबायदे এবং बिसिगताल चिनबारि काहाम मुंथु जतनो बेले बेले हामबाय জেলায় জেলায় মেলা হবে হবে ক্যাম্প শিবির সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড় আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ আসছে এখন ঘরে ঘরে আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন সবার দাবি হবে পূরণ হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন 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 নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্যান কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা পাইবেন সবই হেতা মেলা হবে শিবির হবে যার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই পূরণ হবে ভাই সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন তাই তো হবে হবে রে প্রতি
প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা, শোনেন দিয়া মন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। শুনিন শুনিন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনিন শুনিন সুখী জন, সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন, নিজের মতামত Dr. Somajan Bhattacharya and his team Asati and advisor.
Sama Station. Volunteers. Felicitation.
आं बुखानि कगमान खोनानै आं ट्राइ खालामगौ दिनै हाजानारावनो साइमानो आगे